الدارين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر من الشهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز حاضرین کرام، مئی کا مہینہ اور اسکول کی چھٹیاں، اس لیے نکاح اور شادیاں بہت کثرت سے ہر دن کہیں نہ کہیں آپ کو سامنے اور دعوتیں دیکھنے کو ملتی، لیکن جس کثرت سے نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کثرت سے ہم لوگوں کو میاں بیوی کے مسائل پنچایت کی شکل میں لے کر رکھنا پڑتا ہے. دن کم پڑ جاتے اتنے زیادہ مسائل آتے ہیں بیٹھنے والے میاں بیوی سے نکالتے. روز نکاح بھی ہو رہا ہے اور روز میاں بیوی کے تعلق سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو میں کہوں اس سے زیادہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کے پیچھے غور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. نکاح اور شادی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے. سکون کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے جوڑے بنائے کہ نکاح کے ذریعے، شادیوں کے ذریعے سے میاں بیوی کی زندگی میں سکون پیدا ہو اور اچھے سے زندگی گزارنے والوں کی زندگی میں سکون آتا ہے. لیکن ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کو 2 مہینہ ہوا ہے، 3 مہینہ ہوا ہے. کتنے مسائل جیسے 15 دن ہوا لڑکی گھر بیٹھے، شادی کو 15 دن ہوا ہے، لڑکی اپنی ماں کے وہاں 6 مہینے سے بیٹھی ہے. کوئی 2 مہینہ اپنے دوران میں رہنے کے بعد سے 2 سال ہو گئے اپنے گھر کے اندر بیٹھے. ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات، اور شاید ہمارے شہر میں زیادہ ہی ہے. جو لوگ دوسرے شہروں کے احوال جانتے ہیں ہم جانیں گے کہ ہمارے یہاں پر کچھ زیادہ ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں. دوسری جگہوں پر اتنی نوبت نہیں آتی میاں بیوی کے مسائل. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بنیادی وجہ یہ کے بعد دیگرے کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ ہمارے نکاحوں کے اندر سے جو برکت کا ذریعہ ہے اور برکت کا سبب ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ بہت کم ہو، جس میں خرچ بہت کم ہو. جس نکاح میں، جس شادی میں خرچ جتنا کم ہوگا اس نکاح میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، اور جس میں بوجھ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس نکاح کے اندر برکت کم ہوگی. اور اگر دوسروں کا دل دکھا کر، دوسروں کو تکلیف دے کر نکاح اور شادیاں کی جائے گی تو برکت کے بجائے وہ نکاح وبال ہوگا. اپنی شادیوں پر، اپنے نکاح پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو حالات خراب ہونے کی، میاں بیوی کے درمیان کے مسائل کے پیدا ہونے کی وجہ سمجھ میں آ جائے.
ہم میں سے استطاعت نہ رکھنے والا شخص بھی شادی بیاہ کے اندر خرچ کرتا ہے. بہت سے لوگ خوشی میں خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ مجبوراً خرچ کرتے ہیں. تو جب دوسروں کو مجبور کر کے دل کی خوشی کے بغیر نکاحوں میں خرچ کیا جائے گا، اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگی. زندگیوں سے سکون نکل جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے، جس جگہ سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. ایک زندگی ہم لوگ تنہا گزارتے ہیں، 20 سال 24 سال 25 سال تنہا زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زندگی ختم ہو کر دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں سے وہ دوسری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، وہیں پر اگر ہم شریعت مقدسہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروں تلے رون کر کے نکاح اور شادیاں کریں گے، کبھی زندگی میں چین و سکون نہیں آئے گا، برکتیں میسر نہیں ہوگی. عام طور سے ہمارے معاشرے میں شادیوں کے اندر، نکاحوں کے اندر جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ شرعاً بہت زیادہ ہے. شریعت نے ہم کو اتنے کا مکلف نہیں کیا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہوا ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر ضرور قرض کرتا ہے، قرض لے کر کے نکاح اور شادی بیاہ کرتا ہے. کیا شریعت نے ہم کو اس کا مکلف کیا ہے کہ تم قرض کر کے شادی کرو؟ کیا شریعت نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے لیے قرض لو؟ نہیں دیا. یہ بوجھ ہم نے اپنی طرف سے پال لیا. اگر ہم شادی میں ولیمہ بھی نہ کریں تو کبھی اللہ رب العزت ہم سے سوال نہیں کریں گے، قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا تم نے ولیمہ کیوں نہیں کیا. دنیا کے اندر بولنے والے بولتے رہیں، بولنے والے کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اپنا کان بند کر دیں، وہ بولتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے ہم کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ تم اپنی بساط اور اپنی وسعت سے زیادہ شادیوں کے اندر خرچ کرو. شریعت مقدسہ نے شادی اور بیاہ کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا جس کی انتہا نہیں. یہ سمجھیے کہ نکاح کی سنت تمام لوگوں کے اندر سے فوت ہو گئی، چاہے وہ دیندار ہوں چاہے غیر دیندار ہوں. بالکل واضح کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں نکاح شادیوں میں وہ بھی دین پر عمل نہیں کرتے. ان کی زندگیوں کے اندر بھی نکاح اور شادیوں کے موقع سے دین نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا مسجد تک، دین کو محدود کر دیا نماز اور روزے تک، دین کو محدود کر دیا عبادتوں میں. معاشرت کا دین، معاملات کا دین زندگیوں کے اندر بالکل نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے دین کو ان چیزوں کے اندر محدود کر دیا ہے. نکاح اور شادی شریعت نے بہت آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا جس کی انتہا نہیں ہے کہ صرف آدمی بیوی کے نان و نفقے پر قادر ہو، مہر پر قادر ہو، نکاح کر سکتا ہے. اس کے پاس ولیمے کے لیے 1 روپیہ نہ ہو، اس کے نکاح میں حرج نہیں ہوگا. مہر کی ادائیگی پر قادر ہو، جس بیوی کو لائے گا اس کے رکھنے کے لیے اس کے پاس انتظام ہو، وہ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے. شادی کو مشکل کس نے کر دیا ہے؟ جب شریعت نے اتنا آسان کیا تھا تو مشکل کس نے کیا ہے؟ کون مشکل کیا؟ بولیے نا. مشکل ہم لوگوں نے کیا ہے. نکاح کو، شادیوں کو مہنگا اور مشکل خود ہم لوگوں نے کیا ہے. اور اس کی وجہ دین و شریعت اور شادیوں کی نکاح کی سنتوں کا نام معلوم ہو. شادی میں شریعت نے صرف مرد کے اوپر 2 خرچ رکھے ہیں، لیکن مہر جو واجب ہے، دوسرے ولیمہ جو مسنون ہے. یا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تو حرج نہیں، جس کو ہم سنت مؤکدہ بھی نہیں کہیں گے. ایک ہوتی سنت مؤکدہ
जिसको अगर तर्क कर दिया जाए बगैर किसी उज़्र के तो गुनहगार होता है, उसको सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं कह सकते कि जिसके छोड़ने से आदमी गुनाहगार हो। अगर इस्तिताअत होने के बाद भी नहीं करेगा तब भी हरज नहीं है। तो ये खर्च और ये तमाम मुश्किलात हमने खुद पैदा की हैं, और ये वजह है निकाहों से, जिंदगियों से बरकतें खत्म हो जाने। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि जितनी तादाद में कसरत से निकाह और शादियां हो रहे हैं, उससे ज्यादा मिकदार में मियाँ बीवी के मसाइल को लेकर हम लोगों को बैठना पड़ता है। 15 दिन 2 महीना नहीं होता है शादी को तो लड़की अपनी माँ को वहां बैठ जाती है। ऐसे एक नहीं बेशुमार मसाइल है। इसकी वजह, उसकी एक वजह मैंने बयान की कि जहां से हमारी जिंदगी का आगाज होता है, वहीं से हम लोग शरीयत को रौंद और सुन्नत के खिलाफ अमल करके अपनी शादियां और निकाह करते हैं। जितना ज्यादा खर्च शादियों और निकाहों में होगा, उतना जिंदगी के अंदर बरकतें कम होगी। बहुत से लोग बादिले ना खास्ता ना चाहते हुए शादियों के अंदर खाने का इंतजाम करते हैं, मजबूर होकर के। क्या सोचते हैं कि इतने दिनों से मैं लोगों के यहाँ पर खा रहा हूं, लोगों के यहाँ पर मैंने दावतें खाई, अगर मैं अपनी बच्ची और अपने बच्चे के निकाह में लोगों को दावत नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच कर बदरजे मजबूरी वो खाने का इंतजाम करता है। इसलिए आप ये मसला जान लें, अगर किसी ने बदरजे मजबूरी खाने का इंतजाम किया होगा, वहां खाना जायज नहीं है, वहां खाना दुरुस्त नहीं है। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप ये फैसला करें कि इस शख्स खाना कैसे करें। आप चाहे उससे बराह रास्त पूछ लें कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारी क्या कमाई है, और उसके बावजूद तुम इतना बड़ा खाना कर रहे हो, क्या वजह है। मैंने खुद दसियों लोगों से सवाल किया है, खास तौर से वो लोग जो बच्चियों की शादी करते हैं, इसलिए कि लड़के की शादी करने वाले पर बोझ कम होता है हमारे माशरे के लिहाज से, उसके लेने का मौका होता है। बच्चियों की शादी में खर्च ज्यादा होता है, जबकि शरीयत ने बच्चियों वालों पर कुछ नहीं रखा है। तो मैंने दसियों लोगों से सवाल किया कि आप जब एक मुतवस्सित दर्जे के आदमी हैं, गरीब हैं, रोज कमाते खाते हैं, उसके बावजूद 20 पहली खाना, 25 पहली खाना, क्या वजह है। तो यही जवाब कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। ये मजबूरी है। मजबूरी में और बादिले ना खास्ता अगर कोई दावत देता है, उसकी दावत आप कबूल नहीं कर सकते। ये हम लोग कहेंगे इसलिए वो मजबूर है, उसको मजबूर कहने वालों ने किया है। और लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कहते। अगर मिसाल के तौर पर मैंने लोगों के यहाँ पर दावतें खाई है, अब मेरे यहाँ पर शादी अगर मैंने लोगों को दावतें नहीं दी, बहुत से लोग बोलेंगे, बेइंतहा बोलेंगे, बोलते हैं बोलने वाले। तो ये बोलने वालों ने उनको मजबूर किया है कि वो मजबूर होकर के खाना करें। क्या इस तरह की शादियों से जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, सुकून आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह का मकसद ये बयान किया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके जरिए से और वो तुम्हारे जरिए से सुकून हासिल करें। लेकिन कहाँ है वो सुकून? जिस सुकून के लिए निकाह को मशरू किया गया, वो सुकून कहाँ है? कि आधे से ज्यादा घरानों के अंदर मियाँ बीवी के मसाइल हैं। तो इसलिए शरीयत ने जब आसान किया, खुद भी अपने निकाहों और शादियों को आसान कर, मजमे में बैठा हुआ हर शख्स इस बात का आज़्म करे, अगर मैंने किसी को कितनी भी दावतें दी है, मुझको नहीं पूछेगा, मैं खुश रहूंगा। यह हर शख्स खुद अपने आप से आज़्म करे कि मैं चाहे कितना भी लोगों के यहां पर खाया हूं,
लोग किसी ने मुझको दावतें दी नहीं दी, मुझको उसकी फिक्र नहीं होना चाहिए। आदमी अपनी विसात के मुताबिक करेगा, अपनी वसात के मुताबिक करेगा। अगर आपने किसी को दावत दी है और बाद में उसकी दावत के इंतजार में है, ये बदला, ये कर्ज है, ये दावत नहीं हुई। होता भी यही है कि शादी के मौके पर जिन जिन लोगों ने अपने यहाँ पर दावतें दी थी, देख कर उन्हीं लोगों को मौजूद किया जाए। दूसरा अगर घर के पड़ोस में भी रहेगा और उसने मुझको दावत नहीं दी थी, तो मेरे यहाँ से उसको दावत नहीं जाएगी। ये हमारे मुआशरे का हाल है, आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते। सब लोगों को इस बात का इल्म है। तो किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए इस बात पर कि वो कर्ज दे करके शादियां करें। शादियों के अंदर, निकाहों के अंदर बरकत और सुकून खत्म होने की वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह लड़की के वालिदैन को जहेज देने पर मजबूर करना। जहेज का मुतालबा तो खैर नाजायज और हराम है ही, लेकिन मुरवजा तरीके पर हमारा जो मुआशरा है, इस मुआशरे में जहेज बगैर मुतालबे के मिले तब भी लेना दुरुस्त नहीं। चंद ऐसे लोग होंगे जो खुशी से, इस्तिताअत होती है तो खुशी से जहेज देते हों, वरना सब मजबूरी में देते हैं। अच्छा, मजबूरी और उसके अलावा छोड़कर हमको ये समझना चाहिए कि जो साजो सामान बीवी लेकर के आ रही है, क्या शरीयत ने वो जिम्मेदारी मर्द पर रखी है, औरत पर रखी है? आप ये बताएं। शौहर अगर बीवी के रखने पर कादिर ना हो, उसके पास मकान ना हो, साजो सामान ना हो, वो निकाह कर सकता है? नहीं कर सकता। शरीयत कहती पहले अपनी बीवी के लिए रखने का इंतजाम करो, बाद में निकाह करना। जब उसके रखने का इंतजाम होगा तब निकाह करना। घर बीवी के रहने के लिए शौहर के जिम्मे है। तो घर सिर्फ चार दीवारी को बोलते हैं या घर के अंदर तमाम लवाजिमात के साथ घर होता है? आप जिस घर में रहते हैं वहां पे सिर्फ चार दीवारी है या फिर घर के अंदर साजो सामान भी है? तमाम चीजों के मजमूए का नाम घर होता है। जब आप तमाम चीजों का इंतजाम कर लेंगे तब आपके लिए निकाह करना दुरुस्त होगा। ये कहां की अक्लमंदी है कि शरीयत ने तमाम तर अखराजात शौहर पर रखे हैं और शौहर इस बात का मुतालबा करे कि सामान बीवी लेकर के आए। ये शरीयत तो है आदमी की अक्लमंदी के भी खिलाफ है। शरीयत से पहले आदमी अपनी अकल से सोचे कि मैं मर्द हूं, मर्द जिम्मेदार है, और रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर निगरां होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदारी तमाम तर मेरी है, नानो नफे की जिम्मेदारी मेरी है, तो साजो सामान की जिम्मेदारी बीवी पर कैसे होगी? हमें से हर शख्स सुनता है, जानता है, लेकिन जब फिर अपने बच्चे का निकाह होगा जहेज ले लेंगे। इसको खत्म क्यों नहीं करते? क्या यह ऐसी चीज है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते? अगर हर शख्स ये सोच ले कि मैं जहेज नहीं दूंगा, ये खत्म किससे होगा? लेने वालों से खत्म होगा। देने वाला मजबूर होता है, उसको अपनी बच्ची की शादी करना है, वो जहेज नहीं देगा तो उसका रिश्ता नहीं लगेगा। तो ये फर्ज लेने वालों का है कि लेने से इनकार कर दे। मुआशरे से जहेज की रस्म उसी वक्त खत्म होगी जब लेने वाले इनकार करें। और जरा सी अकल लगाएं। आपके घर में अगर दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, आप दो बच्चों का जहेज लेंगे, दो बच्चियों को आपको देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं? तो इससे बेहतर अपने बच्चों का इंतजाम खुद कर लें। बच्चियों का इंतजाम लड़के वाला कर लेगा। वही हुआ, अलग हुआ, वही हुआ ना। आप दो बच्चियों को दें, इससे बेहतर अपने बच्चों का इंतजाम क्या कर लें। तो हर शख्स अपने बच्चे का इंतजाम खुद करे तो जहेज की रस्म खत्म हो जाए। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम सुन लेंगे, लेकिन फिर घर के अंदर शादी होगी, फिर जहेज ले लेंगे। खत्म क्यों नहीं करते? क्या हम इसको दीन नहीं समझते? जहेज लेना मुरवजा तरीके पर नाजायज और हराम है। तमाम फतावा के अंदर लिखा हुआ है।
आदमी मजबूर होकर देता है। हदीस शरीफ है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिही, जब तक आदमी कोई चीज उसके दिल की खुशी से ना दे, दूसरे के वास्ते वो हलाल नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर कोई मजबूरन दावत कर रहा है, आप दावत नहीं खा सकते। मैंने कहा कि 10 लड़की वालों से मैंने पूछा कि आप खाना क्यों कर रहे हैं, जवाब यही मिला, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला किया कि लड़के वालों के यहाँ खाना नहीं खाता। पहले कोई बहाना कर दिया करता था, लेकिन अब साफ कहता हूँ कि लड़की वालों के यहाँ मैं खाना नहीं खाता। किसी के यहाँ भी शादी हो, आप मेरे घर के अंदर मालूम कर सकते हैं, घर के अंदर शादी रहती है, किसी के यहाँ दावत, मैं घर के अंदर अकेला खाना खाता हूँ, लड़की वालों के यहाँ खाने जाता ही नहीं। अगर कोई शख्स बदरजे मजबूरी दावत दे रहा, आप दावत नहीं खा सकते। जहेज भी आम तौर से वालिद मजबूर होकर देता है। जब आप किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके निकाह और शादियां करेंगे, तो वही हाल होगा जो हो रहा है। शादी को 2 महीना 6 महीना नहीं होता और लड़की अपनी माँ क्यों बैठ जाती है, फिर ले करके बैठना पड़ता, समझाना पड़ता। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन रसूमात को खत्म करें, हम अपनी जात से खत्म करें। एक आदमी खत्म करेगा, एक से खत्म होगी, 100 लोग खत्म करेंगे, 100 लोगों से खत्म होगी। मैं फिर तमाम मजमे के अंदर बैठे हुए लोगों से ये बात कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी से, अपने घरों से, अपने खानदान से जहेज लेने की रस्म खत्म करें। करेंगे नहीं करेंगे? बोलिए, कौन कौन वादा करता कि अपनी घर के शादियों में जहेज नहीं लेंगे? बोलिए, अभी भी आधे हाथ उठ रहे। कौन कौन ये वादा करता है कि अपने घर के बच्चे की शादी में जहेज नहीं लेंगे? बोलिए ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेइंतहा नवाजेगा, देने पर नवाजता है, इसलिए देने वाले बने। ठीक है, अल्लाह ताला अमल के तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।